अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बेहद शरीर है। वैसे बेटे दरअसल इनका कोई भाई नहीं, तरसी हुई है भाई के लिए। काश आप मुझे बेटे की हैसियत से कबूल कर लें चची जान। खुदा तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे अल्फाज में बड़ी अपनायत। बेगम साहिबा ने कहा। तीसरा दिन था मुझे रशीदुद्दीन के यहाँ क्या को ये 3 दिन जिस माहौल में गुजरे थे वो जावेदा थे। कैसा सुकून, कैसी अपनायत थी। अफशां के अलावा दरख्शां भी मेरे सामने आ गई थी। 13 साल की बच्ची थी, शबाब की आमद थी। आंखों में हया थी, पाकीज़ा सी शक्ल, पाकीज़ा बातें। वो अफशां की तरह तेज़ और तर्रार तो नहीं थी, बल्कि बिल्कुल सीधी सादी थी। अलबत्ता अफशां बेहद ज़हीन और बातूनी थी, और ये हकीकत है कि अगर अफशां मुझे बातों में ना उलझाए देती तो मैं इतना पुरसकून ना रहता। वो मेरा घर बार, मेरे अजीज़ और अकारिब मेरे लिए कोई जज्बात नहीं रखते थे। मैंने कभी घर के अंदर अपनी कोई ख़ास अहमियत नहीं समझी थी, लेकिन बहरहाल मैं वहाँ पैदा हुआ था। मैं किसी से भी कह सकता था कि मेरा वो मकान है, मैं वहाँ रहता हूँ, और अब मैं एक बेसहारा इंसान था। अपने किसे याद नहीं आते। हाँ, इन यादों की कैफियत मुख्तलिफ होती है, लेकिन अफशां की पुरमोहब्बत गुफ्तगू, रशीदुद्दीन साहब का अखलास, बेगम साहब की मोहब्बत, सब कुछ मेरी कैफियत बदलने के लिए काफ़ी थे। मैं बेहद मुतमईन था, सिवाय इस इस्तराब के कि इन पुरखुलूस लोगों पर कब तक बार बना रहूँगा। चौथे दिन मैंने रशीदुद्दीन साहब से साफ गुफ्तगू करने का फ़ैसला कर लिया। मोहतरम, मेरा ख्याल है मेहमान नवाजी का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब मुझे मैदान अमल में आने की इजाज़त दें। मियाँ, कुछ करने का जज्बा बहुत काबिल कदर है, लेकिन मेरी सकत 1 माह की है। 1 माह तक तुम बगैर किसी तरद्दुद के मेरे मेहमान रहो। 31वें दिन तुम अपने बारे में सोचना और इसके बाद कोई इंतज़ाम करो, रशीद साहब ने कहा। रशीद साहब, आपकी साफ गुफ्तगू से मैं बहुत मुतासिर हूँ, लेकिन अगर इस दरमियान ही मैं कुछ कर लूँ तो क्या हर्ज है। दरअसल बात यह है सरफराज मियाँ कि मैं नवाब साहब की वापसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी इनसे मुलाकात बहुत मुख्तसर रही। वो लुधियाना जाने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में गुफ्तगू नहीं कर सका। वो वापस आ जाएं तो तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त करूँ। वैसे वक्ती तौर पर एक ड्राइवर की जगह है, मगर तुम रशीदुद्दीन साहब खामोश हो गए, मैं भी खामोश हो गया। एकदम जहन में ख्याल आया कि क्या मैं सिर्फ यही हैसियत रखता हूँ? क्या मेरी सलाहियतें इस कदर जंग आलूद हैं कि जागीरदार साहब के आग कर देने के बाद कोई मामूली सी मुलाजमत करूँ और इसी किस्म पसरी में ज़िंदगी गुजारूं? फिर आखिर कुछ तो करना है, कोई लाहे अमल तो बनाना है। सोचता रहा और फिर फौरी तौर पर कुछ फैसले किए। बेहतर हालात की तरफ छलांग लगाना नामुमकिन है। इब्तिदाई सीढ़ी पर कदम रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी मुलाजमत कर ली जाए, कुछ रकम पस अंदाज की जाए, फिर इस मुल्क से बाहर निकल जाया जाए। ऐसी ज़िंदगी अपनाई जाए जो शाया निशान हो। बेशक इसके अलावा कुछ और नामुमकिन है। दूसरों के टुकड़े उनके लिए जो निकम्मे हों। मेरी सलाहियतें आम लोगों से अफजल हैं। चनांचा काफ़ी देर के बाद मैंने रशीद साहब का मुखातिब किया। रशीद साहब, जी फरमाइए। मैं आपके गौर व गौस की वजह से खामोश था। आपने ज़िंदगी का तवील सफ़र तय किया है, और जो कुछ मेरे सामने है इससे अंदाज़ा होता है कि नहायत खुश असलूबी से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वल्लाह, लड़ाई का मूड चौपट कर दिया। बड़ी खुश करने वाली बात कह दी, वरना मैं तुम्हारी इस खामोशी पर एक नक्शा जंग तरतीब दे चुका था। रशीदुद्दीन साहब हंसते हुए बोले, मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। रशीद साहब, क्या कहना चाहते हो? आप नेक नफ्स इंसान हैं, इसीलिए आपने ना तो मेरे बारे में मुझसे कुछ पूछा, ना कुछ सोचा, और मुझे अपने मकान में जगह दे दी। आखिर क्यों? मियाँ, एक बात कहूँ, दरअसल पूरी ज़िंदगी खुदा के खौफ में गुजार दी है। कोशिश की है कि किसी को मेरी ज़ात से तकलीफ न पहुँचे, और अब खुदा की ज़ात पर एतमाद की इस मंजिल पर हूँ कि वो हर लम्हा मेरी हिफाजत करता है। अपने सारे मामलात उसी पर छोड़ दिए हैं, वो जाने और इसका काम। इसमें मुदाखलत मुझ जैसे गुनाहगार को कहाँ रवा है। तुम मिले, दिल को भाए, बुला लाया। मेरी क्या औकात है जो तुम्हारी खिदमत करूँ? तुम क्या हो ये पूछना अल्लाह पर एतमाद को ठेस पहुँचाना है। आप बेहद अजीम इंसान हैं रशीद साहब। जब आप मुझे अपने बच्चों में जगह दे चुके हैं तो मेरे ऊपर भी तो कुछ फराइज़ आयद होते हैं। मुमकिन है, रशीद साहब मुस्कुराते हुए बोले, मैं अपनी मुकम्मल तफसील आपको नहीं बता सकता। यूँ समझने ज़िंदगी कभी तरद्दुद में नहीं गुजारी। अचानक एहसास हुआ कि दुनिया में बेमुकाम और घर से निकल खड़ा हुआ। बेहतर वक्त के इंतज़ार में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता।
آپ خود سمجھتے ہیں کہ لمحات کی کیا قیمت ہے۔ دن میں جو لمحات ضائع ہوئے ان کا صرف افسوس کیا جا سکتا ہے۔ مناسب بات ہے، تب براہ کرم 1 ماہ کی قید نہ لگائیں۔ آپ نے ڈرائیور کے ملازمت کی بات کی ہے۔ ہاں پھر میں ڈرائیونگ بھی تو جانتا ہوں، تو کیا براہ کرم مجھے ملازمت دلوا دیں، لیکن میاں تعلیم یافتہ ہو، اس لیے پوری دیانت سے ملازمت کروں گا تاکہ میرے علم کی توہین نہ ہو۔ غور کر لو، میرا خیال تھا نواب صاحب کی واپسی پر تمہیں کوئی عمدہ ملازمت دلائی جائے۔ میری خواہش ہے آپ اس کا فوری بندوبست کر دیں، میں نے لجاجت سے کہا۔ دل خوش نہیں ہے، لیکن تمہاری عظمت کا سکہ دل پر بیٹھ رہا ہے۔ بہرحال اگر تمہاری خواہش ہے تو بیگم صاحبہ سے کل بات کروں گا، میں شکر گزار ہوں گا، میں نے جواب دیا اور رشید صاحب خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن بھی حسب معمول تھا۔ افشاں سے گپ شپ رہی، رکشا بھی شرمائی ہوئی 2-3 بار آئی، لیکن دوپہر کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ افشاں کی زبانی معلوم ہوا کہ بیگم صاحبہ پڑوس میں کسی تقریب میں شریک ہیں اور آج پورا دن وہیں گزاریں گی۔ بیگم صاحبہ مجھ سے کچھ کہہ کر نہیں گئی تھی۔ بہرحال میں نے بھی باہر نکلنے کا پروگرام بنایا تو افشاں کہنے لگی، بھائی جان آپ آج کہیں نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ امی جان کہہ گئی ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اکیلے کیسے رہیں گے، تو امی جان نے کہا سرفراز بھائی جان جو موجود ہیں۔ اوہ، میں خاموش ہو گیا، لیکن بیگم صاحبہ کے اس اعتماد نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ چنانچہ میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ایک کتاب لے کر لیٹ گیا۔ وقت گزرتا رہا، افشاں سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، کھانے کا وقت ہو گیا تھا، اندر سے افشاں کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ بہرحال میں نے ابھی کھانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک اندرونی دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ افشاں، میں نے پکارا، لیکن جواب ندارت۔ ہاں، پردے کے پیچھے کسی وجود کا احساس ضرور تھا۔ افشاں، میں نے پھر پکارا۔ افشاں موجود نہیں ہے سرفراز صاحب، ایک لرزتی سی اجنبی آواز ابھری اور میں چونک کر اٹھ گیا، لیکن ابھی میں کچھ سوچ بھی نہ سکا تھا کہ پردہ ہٹا اور ایک خوبصورت سی لڑکی نیچی نگاہیں کیے اندر آ گئی۔ عمر 20 سال کے قریب ہوگی، کھلتا ہوا شربتی رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، جوانی کے سارے لوازمات سے مزین۔ دونوں شریریں اندر کوٹھی میں چلی گئیں۔ کھانے کا وقت ہو گیا، یوں بھی امی جان نے مجھے آپ کے سامنے آنے کی اجازت دے دی، اسی شیریں آواز نے کہا۔ غالباً آپ کہکشاں ہیں۔ جی ہاں، وہ کھانا رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ اس کا کام ختم ہو گیا، اسے واپس چلا جانا چاہیے تھا، لیکن عجیب سے انداز میں وہ کھڑی تھی۔ شکریہ کہکشاں بی بی، آپ کو زحمت کرنی پڑی، میں نے سادگی سے کہا۔ شرمندہ نہ کریں، میں نے تو آپ کی کوئی خدمت نہیں کی، حالانکہ یہ میری دلی خواہش تھی۔ لرزتی آواز بہت کچھ کہہ گئی اور مجھے اس کی امید نہ تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا، کیا یہ الفاظ سادگی سے کہے گئے تھے یا ان کی تہ میں کوئی جذبہ ہے؟ میں سوچتا رہ گیا۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، شیریں آواز نے کہا۔ ہاں، میں کھا لوں گا۔ ابھی کھا لیجئے نا، میرے سامنے۔ آواز میں ہلکی سی شوخی آ گئی اور مجھے سنبھلنا پڑا۔ رشید الدین صاحب کی مشفق صورت میری نگاہوں میں گھوم گئی۔ ذرا سی بھی لغزش ہو گئی تو کائنات ہل جائے گی، بھرم ٹوٹ جائے گا، مجھ پر سے بھی اور خدا پر سے بھی۔ اس شخص نے سب کچھ خدا کو سونپ دیا ہے، سب کچھ۔ آپ نے کھا لیا کہکشاں بی بی؟ ابھی نہیں۔ تو جائیے آپ بھی کھا لیجیے، میں آپ کو کھانا کھاتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مسکراہٹ اور بھی شوخ ہو گئی۔ اچھا تو بیٹھ جائیے۔ شکریہ۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہکشاں خوبصورت تھی، لیکن زلیخا سے زیادہ نہیں۔ زلیخا چاند کا ٹکڑا تھی اور میں اسے ٹھکرا چکا تھا۔ میں نے کھانا شروع کر دیا اور وہ بیٹھی مسکراتی رہی۔ پھر جب میں کھا چکا تو اس نے شکایتی انداز میں کہا، ہم بتا چکے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، لیکن آپ نے ہمیں کھانے کے لیے پوچھا بھی نہیں۔ چھوٹی بہنیں بھائیوں سے شکایت نہیں کرتی کہکشاں۔ میں نے طلسم توڑا اور کہکشاں دھک سے رہ گئی۔ سرفراز صاحب، اس نے سحر زدہ سے انداز میں کہا۔ بری بات بیٹے، بڑے بھائیوں کے نام نہیں لیے جاتے، میں نے محبت سے کہا۔ سرفراز صاحب، وہ احتجاجی انداز میں بولی۔ بھائی جان، صرف بھائی جان، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دل میں ایک عجیب سی روشنی ہو گئی تھی، طبیعت پر انبساط کی سی کیفیت تھی، اور یہ خدا کا شکر تھا، اس کے ایک گنہگار بندے نے اس کا بھرم قائم رکھا تھا۔
कहकशां अजीब अंदाज से मेरी तरफ देख रही। अजीब हालात में हमारी मुलाकात हुई है कहकशां। तुम बेहद प्यारी हो, बहुत खूबसूरत। कोई भी नौजवान तुम्हें देखकर दिल पकड़ सकता है, लेकिन मेरी बहन, तुम सिर्फ मेरी बहन हो। तुम्हारा कोई भाई नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम्हें मैं भाई की हैसियत से पसंद नहीं हूँ? और कहकशां की आंखों से आंसू टपक पड़े और फिर वो सिसकियाँ लेते हुए बोली, मेरी खता नहीं है भाईजान, मेरी खता नहीं है। बर्तन रख दो कहकशां, बैठो, मुझे बताओ क्या बात है। अब्बू जान अम्मी से कह रहे थे कि सरफराज अच्छा लड़का है, अगर मुलाजिम हो जाए तो कहकशां के लिए कैसा रहेगा। बस इस वक्त से मुझसे भूल हो गई। मैं रशीद साहब से झगड़ा करूँ, उनसे कहूँगा इन्होंने मेरी बहन को आखिर क्या समझा। मैं खुद इसके लिए उम्दा सा दूल्हा तलाश। कोई मेरी बहन ऐसी गई गुजरी है कि मुझ जैसे आदमी से इसकी शादी की जाए। भाईजान, अल्लाह अब्बू जान से कुछ ना कहें, आपको मेरी कसम, गलती मेरी है, अब्बू जान से कुछ ना कहें। अच्छा नहीं कहेंगे, बस एक बार प्यारे भाईजान कह, मैंने कहा। भाईजान दौड़कर मुझसे लिपट गई और मैंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। मेरी प्यारी सी बहन, बच जाओ, शाबाश, और इन तमाम बातों को जहन से निकाल दो। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसने बर्तन उठा लिए। फिर वो बर्तन उठाए दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन अचानक बर्तनों का छनाका सुनाई दिया और मैं उछल पड़ा। अरे क्या हुआ? मैं अंदरूनी कमरे की तरफ भागा और दूसरे कमरे में पहुंचकर हक्का बक्का रह गया। मंजर ही इतना अजीब था कि मेरे भी होश हवास गुम हो गए। कहानी का बकिया ऐसा अगले पार्ट में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।